ओडिशा रे मां मानकर सम्मान नहीं, मां माने सुरक्षित नहीं। जो कांग्रेस दल भारतीय जनता पार्टी सरकार को आसवा परदिन ठारू ओडिशा रे मां मानकर सुरक्षा पाई सम्मान पाई राजरास्ता रे लड़ाई करू। पुलिस एवं प्रशासन रो नाक तले काम चली पुलिस प्रशासन नीरव हो रही जाते लोकाल थाना एवं से आपणकर राजनेता कंट्राक्टर एवं पुलिस प्रशासन संपृक्ति थिला जे पारादीप होची ओडिशा प्रगतिर मुखशाला एवं से पारादीप जहा अतीत ओडिशा को समृद्ध करिछि से पारादीप किभଳି प्रकार पारादीप निर्वाचन मंडली एवं से आखपाखर किभଳି प्रकार लुटतराज चलछि ता ऊपर नहीं सांबादिक सम्मेलन आपन सूचना निमंते कहीदेवाई चाहे जे पारादीप निर्वाचन मंडली आपणकर कुजंग निकट रे गोटे घटना घटी जाइछि जो कि आपणकर सांबादिक बंधु मध्य आक्रांतर शिकार होती कारण हूँ कौन ना सेठी इडकर जो अधिकृत जमी थिला से अधिकृत जमी आपणकर दुईटा मौजा गोटा हूँ प्रतापपुर एवं आ गोटे हूँ फतेपुर कुजंग तहसिल अंतर्गत सेठू प्रचुर परिमाणर माटी खनन करा जाए कि उत्तोलन करा जाए कि ताकू चोरा व्यवसाय रे लगा जाए। एक कथा साधारण लोक बा कौन राजनीतिक दल ये खबर को आपण निकट को आणुनी बर्तमान मुख्य कथा हूँ सरकार आणुची कुजंग तहसिल जी एडिशनल तहसिलदार से 15 मे रे श्री बेमकस प्रधान कुजंग थाना रे एफआईआर देइचंती एवं कारण हूँ कौन ना कारण हूँ सेठी एभली प्रकार माटी खोला चली से माटी वर्तमान सेठी हजार हजार कोटी शह कोटी टंका वर्तमान से माटी के नहीं वर्तमान आपणकर व्यापार चलती से माटी जहाँ खोला चली पुलिस एवं प्रशासन रो नाक तले काम चली पुलिस प्रशासन नीरव हो रही जाते लोकाल थाना से आपणकर राजनेता कंट्राक्टर एवं पुलिस प्रशासन संपृक्ति थिला जा फल अचानक सेठी जगतसिंहपुर एसपी एवं कलेक्टर चढ़ऊ करी खोला जाउथिबा आपणकर एक्सकावेटर मेसीन हो कि आपणकर हाईवा हो एगुड़ को जबत करिसंती एवं कार अछि ता विषय रे विस्तृत भाव में विवरणी हमर अन्य बंधुमान देबे। मु खाली गोटे कथा कहूची जे सेठी जते बेले बीजेपी सरकार शासन को आसिला तांकर स्लोगान थिला बीजेपी सरकार रो स्लोगान थिला जे माटी को सुरक्षा दबा माटी पाई लड़ई बीजेपी सरकार रो स्लोगान थिला तेणु प्रश्न उठुचे को माटी पाई लड़ई ये कुजंग तहसिल जो दुईटी मौजा कहली से मौजार जो माटी पाई लड़ई से माटी केमिति खोली की बिक्री करबा से माटी पाई लड़ई जदि टिके पछकू 2 दिन तळकू फेरी जेबी राजीव बाबू अछंती तांकरी खोर्धा जिल्ला रे आपणकर टांगी चाँदपुर थाना रे गोटे केस होइछि एवं जने लोक पिला मरीछि प्रताप कुमार पाटसाणी ताको मारी खादान भीतर को पकई दिया तेणु एटी मोहरम एवं खणी खादान रो कथा चिंता करा मोहरम खादान तार जदि 5-6 दिन तल को पळेबे ए पाख नयागढ़ खोर्धार पाख नयागढ़ जिलार ओडो गाँव रे अजित साहू बोली गोटे युवक को भंजनगर भुवनेश्वर राज्य राजपथ गोड़े हाणी एवं सेठी मध्य से घटना है आज पारादीप कुजंग से घटना हो तेणु बीजेपी रो माटी पाई जो सुरक्षा ये बर्तमान माटी एवं पत्थर खादान यही सब बर्तमान लुट तराजर चल तेणु ये माटी को माटी आपण माने टिके अनुमान करि पारथिबे एवं सेठी सबुठार बड़ कथा होची पुलिस एफआईआर रे दर्शाइछि जे परिवेश मध्य किभଳି प्रकार नष्ट होची पुलिस मध्य से एफआईआर रे आपण चाहिले एफआईआर कॉपी आमे आपन को दबु जे एनवायरनमेंट केमिति सेठी खराब होची का आपण जानती जे सेठी से अंचल होची हेंताळ बणर अंचल से हेंताळ बण होची ओडिशा उपकूलर सुरक्षा कवच हेंताळ बण मध्य सेठी नष्ट होची एटी मंत्री होउचंदी संपत स्वाई सीधा सड़क कहबे हमर
जे सेठिकार कांग्रेसर नेता से विषय जे संपद स्वाई मध्य सेठी किभଳି प्रकार संपृक्ति अछि तेंकु संपदंकर धन संपद उपरे किभଳି लोभ से मध्य ता देरे से आपनको कहिबे एवं सबुठारु कथा होउची जे कुजंग होउची गोटे सब ट्रेजरी अछि राज्यर आपण जानछन सेठी से जगहटा सुरक्षित मन करी सेठी सब ट्रेजरी करा जायतला किंतु कुजंग पारादीप अंचल आज सुरक्षित नाही तेणु ये सब केतोटी घटना को देखिले से अंचल वर्तमान असुरक्षित आर्थिक दृष्टि सामाजिक दृष्टि एवं राज्य प्रगति दृष्टि सेतिपाई ए विषय विस्तृत विवरणी दबा पाई आपनको मु वर्तमान निरंजन बाबू को कहिबी से ए विषय आपनको सूचना जो तांकर जो नारा थिला आमे माने मु ए माटीर पुओ माटी को सुरक्षा देबी माटी रे मो माने आम निर्वाचन मंडल केमती समस्त केमती माने युवक युवती माने केमती पाइबे रोजगार पाइबे खाली गोटे कथा कहूची तांकर मंत्री संपद स्वाई को नारे 18टा कंपनी तांको परिवार भीतर 18टा कंपनी अछि 18टा कंपनी भीतर ए जो इंसिडेंट घटिची जो सांबादिक को मारा होईची जे संवादर जने वरिष्ठ सांबादिक बड़ भाई दुष्मत भाई की जो हेची मारा होईची से सांबादिक को जो सेठी जो मारा होईची सी जाइछंती सेठी तांको गां पाखरु माटी तोड़ा होईची माटी माटी कोडे जाउची ना इडको रो मंत्री अछंती संपद स्वाई इडको माने इडको रो विभाग रो होउछंती मंत्री होउछंती संपद स्वाई माटी कोडू जाउची ना माटी जाउची इडको जगह रे जाउची आ गरीब लोकन को जमी रे जाउची माटी जाउची कोडी कि ना तांको फार्म हाउस जाउची तांको फार्म हाउस रे पाखरे होची 20 एकर फार्म हाउस अछि तांको फार्म हाउस रे पडुची माटी पडुची आपण वर्तमान देखिबे सेठी पारादीप निर्वाचन मंडली रे एंटायर सेठी माटी पानी माने माटी पानी आपण बालीरो समस्या माने आहाकार परिस्थिति सेठी सेठी माने वर्तमान सेठी पूरा परिवेश माने पॉल्यूशन हे गेलानी पूरा प्रदूषण हे गेलानी सबुडू जोड़ा माने तांकर जो 18टा कंपनी से निजे काम करछंती सेठी स्थानीय ठिकादार हुंतु कि स्थानीय जो माने अछंती जो माने कर्मी अछंती जो माने काम करे पे इंटरेस्टेड तांको कोनोसी काम दिया जाउनी समान तांको पाखरे काम कोनोसी काम करछंती पर्टिकुलर काम समान करछंती आ गुटे कथा कहबी तांको सहित जो मंत्री कर अछंती जे जे अछंती प्रतिनिधि अछंती जे दिलीप बेहरा आपण देखिबे ए तपन त्रिपाठी जे अछंती तांकर बीजेपी रे जिला उपसभापति अछंती जे अछंती मुख्य एमाने सब अछंती से जो माटी चोरा चालान बाली चोरा चालान एमाने अछंती मुख्य तांकर एफआईआर हेची तर एफआईआर करछि के एफआईआर करछंती एडिशनल तहसीलदार सेठी लोकल थाना 3 मास हेलानी गंडोळ हेलानी गोटे सांबादिक माड़ होईची पूरा सेठी स्थानीय प्रशासन सेठी साची स्थाणु पूरा आखि बुझिकिरी तांको माने माने थाना रु मात्र होउची फतेपुर एटा खाली हमरो निर्वाचन मंडल नुहे सारा माने सारा ओडिसा रे वर्तमान सेठी माने माने ये सेठी माने आपण देखिबे सेठी पूरा माने एंदी नदी रो माने नदी हे गेलानी सेठी जो टाइप रे माटी जाउची 20000 ट्रिप तांको तांको ईरे पडुची तांको फार्म हाउस रे पडुची माने बिना कारण रे बिक्री करा जाउची चोरा चालान होउची ये आपण देखिबे आ जन अछन फतेपुर सरपंच से बीजेपी रो सिद्धार्थ प्रधान आउ गोटे कथा होची ए जो कहली फार्म हाउस कथा कहली आउ गोटे रेलवे साइटिंग काम जोटी जाउची माटी फार्म हाउस गोटे रेलवे साइटिंग तार कॉन्ट्रैक्टर होचंती संपद बाबू को भिणे शिशिर नायक एंटायर सब सिस्टम पूरा तांकर परिवार भीतर चलची पूरा टोटल हिड पूरा एंटायर आपनकर हो इको हो पीपीएल हो माटी हो जे कोन कंपनी माने जेएसडब्ल्यू सब जागर चलची लूट माने लूट देवा चलची स्थानीय और ना सेठी युवक माने कोनोसी अछि माने शिक्षा स्वास्थ्य कोनोसी माने माने जो माने अछन ता कोनोसी बागर किछ फैसिलिटी नै जा होची निज व्यक्तिगत पॉकेट माने पकड़ी जाउची एटी पूरा आहाकार परिस्थिति माने सृष्टि हलानी मु याकू माने घोर निंदा करूची भारतीय जनता पार्टी मा माटीर सम्मान एवं मा माटीर सुरक्षा कथा कही ओडिशा रे सरकार को आपण माने समस्त अवगत जे ओडिशा रे मा मानकर सम्मान नहीं मा माने सुरक्षित नहीं जोथि पाई कांग्रेस दल भारतीय जनता पार्टी सरकार को आसवा पर दिन ठारू ओडिशा रे मा मानकर सुरक्षा पाई सम्मान पाई राजरास्ता रे लड़ाई करूछ आज देखिबे मां को सम्मान तो माने देई परिलेनी जो माटीर कथा कहउतिले आज सारा ओडिशा रे विभिन्न जिला रे माटी को मध्य माने सम्मान देले नहीं माटी को चोरी करिवारे व्यस्त लूट करिवारे व्यस्त लूट करिवा लोक होछंती कुमार विधायक मंत्री खास करी जदि हमें देखिबा जे पारादीप निर्वाचन मंडली रो जे विधायक जे वर्तमान मंत्री अछंती मंत्री संपद स्वाई ये कि इडको जहां विभाग अंडर आसुची
ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହବ୍, ଯୋଉଠିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କର ଲୋକ ତାଙ୍କର ନେତାଙ୍କୁ ଲଗେଇ ପାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି କାଦୁଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ହରିଲୁଟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 15 ମେ 2026 କୁଜଙ୍ଗର ଯିଏ ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ମାନେ ଏଫଆଇଆର ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହଉଛି 18ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ, 18+ ଅଦର୍ସ। ସେଇ 18 ଲୋକ କୋଉମାନେ? ଆମର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ନାଁରେ ନିଜେ ପ୍ରଶାସନ ଏଫଆଇଆର କରିଛି ସେମାନେ ହେଲେ ଶ୍ରୀନିବାସ ସ୍ୱାଇଁ, ଯାହାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଦେଖିବେ ଘନିଷ୍ଠତା, ତପନ ତ୍ରିପାଠୀ ଯିଏକି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଉପସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ବେହେରା, ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ 18 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୋଉମାନେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ବାଲି ଚୋରିରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି ଲୋକଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ ହବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଲି ମାଟି ହରିଲୁଟ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ କଥା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫାର୍ମ ହାଉସରେ କୁଆଡେ ସେଇ ମାଟି ପଡୁଥିଲା। ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଯେ ଯୋଉ ମା ମାଟିର କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ସେ ମା ମାଟିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆପଣ କେବେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, କେବେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ? ଯୋଉମାନେ ମାଟିର ସୁରକ୍ଷାର କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କର ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ମର୍ଡର କରିଦିଆଯାଉଛି। ନୟାଗଡ଼ରେ ଖଣି ଚୋରି ବିଷୟରେ ଯିଏ ଆୱାଜ ଉଠେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ହାଣିକି ମାରିକି ଖଣିରେ ପକେଇ ଦିଆଗଲା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି କଣ? ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ କି କ୍ରସର ୟୁନିଟ, ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ରସର ୟୁନିଟ ବସେଇଥିଲେ, ଖଣ୍ଡେ ଗାଡି କରି ତା ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ନିଜର ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ଯେମିତି ପାରାଦୀପରେ ଲୁଟ ହଉଛି ସେମିତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୁଟ ହଉଛି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁରେ ଯେମିତି ଏଠି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମର ରେଲୱେ ସାଇଡ କୁ ମରମ ଯିବା ପାଇଁ ସେଇ ଇଟକୋ ଜାଗାରୁ ବିନା ପରମିଶନରେ ମାଟି ଚୋରି କରି ନେଇ ପକା ଯାଉଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସମସ୍ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ଅଛି, କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ 6 ରୁ 7 ମୁଣ୍ଡିଆ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯୋଉ ପଥର ଖଣି, ତାଙ୍କ ରୋଡ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପଛଦ ପଟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ହରିଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ କ୍ରସରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ମାଲ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି କଲେକ୍ଟର ଖୋର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଖରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ରସର ୟୁନିଟ ମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ଦାବି ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ତ ଚୋରି ବିଧାୟକ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବାଲି ଚୋରି କଥା, ଖଣି ଚୋରି କଥା, ମାଟି ଟଙ୍କ ଚୋରି କଥା, ଏ ସବୁଥିରେ ଏ ସରକାର ଲିପ୍ତ ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ କେସ୍ କି ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ନିଜେ ଏଫଆଇଆର କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ହାତ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁଲମ ଖୋଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯଥା ଶୀଘ୍ର
ଯୋଉମାନେ ଚୋର, ଯୋଉମାନେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହରିଲୁଟ କରିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ଦାବି କରିବୁ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେତୋଟି କମ୍ପାନୀ ହେଇଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପାରାଦୀପରେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ସେଠୁ ଚୋରି ହେଇଛି, ହରିଲୁଟ ହେଇଛି, ତାର ଜବାବ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରାଦୀପବାସୀ ଏବଂ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦବା ଦରକାର। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ଚେତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଆଇଆଇସି, କୁଜଙ୍ଗ ତହସିଲ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଫରୱାର୍ଡ କରନ୍ତୁ ଆଉ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯାଉ। ନଚେତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାରାଦୀପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର, ମୋହନ ସରକାର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ। ଆମର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ସେଠି ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇ, ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ପାୱାର ଅଛି, ସରକାରୀ ପାୱାର ସେ ଲଗାଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାର କଣ୍ଠରୋଧ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ଯଦି ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଧରା ନଯାଏ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଗକୁ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ।